I want you to turn your Bibles with me, please. In Hebrews chapter 4, verse 12. In fact, I will be using more verses this morning as the Lord has given me His message. Probably I'll be preaching to you a series of subject karong Pasko para doon na tayo matunan while we live this 2013. Nagtuo ba mo nga sa 2013 daghantag mga panalangin nga gikan sa Ginoo? Amen. Mapasalamaton ba mo nga niabot na pud mo 2014? Ini ba katapad moabot na pud tas 2014? Salamat sa Ginoo. Amen. And Christmas is approaching. In fact, adto ka sa mall, ang mga kanta dito puro na gyud Christmas. Okay? Hebrews chapter 4, verse 12. Now, in reverence to God's word, I want you to please stand with me. Please. Hebrews chapter 14. Chapter 4, verse 12. I will be reading in NASB, New American Standard Version. Panalagsa lang kung magamit ani, pero I brought an NASB Bible. Okay, verse 12. Let's read this all together, please. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Shall we pray? Father, we're about to hear your precious words. Your servant is now standing in this sacred pulpit, and we acknowledge, Lord, that I am nothing without you anointing me today. We ask for your Holy Spirit to guide me, guide my lips, my tongue, my heart, my thoughts, so that you will be glorified, you will be exalted this morning. Bless the message that you have put upon my heart. And Lord, we believe that there is power in your words. You have said, Lord, that your word is powerful, sharper than any two-edged sword, and it will pierce into the dividing asunder of soul and spirit. It even discerned the thoughts, even in our hearts. There is power in your words. We thank you, Lord, for the message this morning. I'm praying that every one of us, Lord, will be prepared so that we are ready to receive your precious words this morning. Bless your servant. Cover us with your precious blood. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingon namin, og amen. Okay. Aduna ko'y line-line din version sa atong text, okay? Sa KJV, King James Version, again, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. In the ERB version, God's word is alive and working. It is sharper than any sharpest sword, and cuts all the way into us. It cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. God's word cuts the center of our joints and bones. It judges the thoughts and feelings in our hearts. Out of this text this morning, I would like to give you a message, the mighty power of the Word of God. Murag panalagsa lang yun ta makabati, aning wali mahitungod sa pulong sa Dios. I still believe we became Christian tungod kay nahibalaan nato ang mga mensahe sa Biblia. Without the Word of God, we won't be here. Kung wala pa ang Biblia, wala ang tatadiri karon.
Wala ta kay balo sa atong kaluwasan, wala ta kay balo kung kinsa ta, wala ta kay balo unsa ang tao. But because of the Word of God, because of its power, we became Christian. We became Christian. So atong tanawon diri, there are lots of mighty power from the Word of God. In summary of our scripture, it says, number 1, the Word of God is quick. Quick meaning buhi, living. Okay? Buhi, dili patay. And powerful. Powerful means dunamis. O saan ang dunamis? Grabe ang power. Dynamite. Number 2, sharper. Sharper meaning hait. Hait pa sa duha ka sulab nga espada. Kung mugisi diha, mugisi o diri, mugisi po diha. That's the Word of God. 3, piercing, meaning mudulot into the dividing soul and spirit. Sa atong kalag o espiritu, musulod, mudulot. Bisan pa sa atong kauyukan, kabukugan. Nga naka-powerful ang Word of God. Number 4, the Word of God is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Meaning, nahibalo ang Word of God kung unsay atong intensyon sa atong kasing-kasing o sa atong huna-huna. Remember that. Ingana ang pulong sa Ginoo. We believe that the Bible is God's Word. Amen? We believe that the Bible is inspired. What is inspired? God breath. Gininhawa sa Dios. The only infallible. Unsa nang infallible? Walay mali. Bisag isa ka buok pulong walay mali. We call it infallible sa English. Without error. Authoritative meaning dunay authority. The Word of God dunay authority. When you speak the Word of God, there is authority. The Bible is the oldest and most important book in the world. Pinakakaraan, imagine, kano sa panasulat. And the book of Daniel was written in 606 BC. 606 BC. Unya ang New Testament nasugod pagkahimo sa panahon pa sa AD 51, 52, 53, 55. Ang Book of Revelation nasulat sa AD 96. The oldest writer of the New Testament is John the Beloved. Amen. Ang pinakatigulang nga nagsulat sa Biblia, si John the Beloved. He died naturally. Wala siya gipatay, wala putlig ulo, wala siya gilansang. Namatay lang siya sa natural nga kamatayon. He's the oldest writer of the Bible. He is not the author, he is the writer. The only author of the Bible is the Holy Spirit. Author meaning the one who dictates. Kinsay nagdikta sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit. There's only one who dictated the Word of God, but there are a lot of writers. It is important not because of its age, tungod sa kakaraan, but its content ang iyang sulod. The reason why it is a subtle attempt when you say that the Word of God contains, the Bible contains the Word of God. Apan, mas maayo daw atong isulti that the Bible is the Word of God from cover to cover. Amen? Cover to cover. It is God's Word and came to us by inspiration. Okay? Inspiration meaning gininhawa sa Dios. 2 Peter 1:21, the Bible says, the writers or the apostles were moved by the Holy Ghost. Sa diya nagsulat sila sa Biblia, na-move sila sa Holy Ghost. Thus, any study of our new life in Christ must begin on the foundation of the Scriptures. Christ is the center of all Scriptures. Si Kristo mao ang central character sa Biblia. From the Old Testament, from Genesis chapter 1, na si Christ, hantod sa the book of Revelation. If you notice Genesis chapter 1, verse 2, nagaingon ng Biblia, ingon siya dito, and God said, the word said there, kanang paingon niya, o ang Diyos nagsulti. Kanang word diha, W-O-R-D, kanang iyang gisulti, si Christ yan.
In John 1:1, nag-iingon dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Naana si Christ. He is the central figure of the Scriptures in John 5:39. The Old Testament looks forward to the coming of Jesus Christ. Sa ato pa, ang New Testament, naghisgot sa pagbalik sa atong Ginoo. Mautong ang istorya sa New Testament, may tungod sa pagkatao ni Kristo, sa iyang pagkayab ngadto sa langit, o sa iyang pagbalik. Mao ang New Testament. He is the central figure of the Bible. The New Testament tells how Christ fulfilled the law and the prophets. Niani siya, aron niya gituman ang Ten Commandments o ang mga sulti sa propeta. Jesus Christ became the living Word. John 1:1-5. The Bible says of God, He sent His Word and healed them and delivered them from their destruction. Many books tell of man's search for God. Daghang mga libro nga nagsulti sa pagpangita sa Dios. Only the Bible that tells of God's search for man. The reason why Christianity is not man seeking God, but it is God seeking man. Amen? Amen? Ang Diyos nangitag tao, mao na Christianity. Dili ang tao nangitag Diyos. When man willfully sinned and tarnished his innocent nature, God did not leave him where he deserved to be left. Sa diya nakasala ang tao, wala siya biyahe sa Ginoo. Bisag itunglo ang tao, apan ang Dios na higugma gyapon kaniya, ang iya lang gikaligutgutan mao ang sala nga gihimo sa tao. It is not the man himself. Rather, God sought out man, desiring to reconcile man to himself. God seeking man so that man was pulled into sin and to come back to the Lord. Aron mo balik sa Dios. Throughout the Bible, we see God seeking man. Sa tibuok Biblia, ato nakita nga ang Diyos nangitag yun og katawhan. Kaya nga naman, ang tao nga gihimo sa Dios, we are the apple. Lami man ang apple, December, no? Apple ta sa mata sa Dios. Wala rin kami amen. You are the apple of God's eyes. The Bible, we see God seeking man, which ultimately leads to Christ on the cross, paying the supreme price so that man could be saved. The Bible is God's book telling this warm and wonderful truth that man can again have fellowship with God and have everlasting life throughout Jesus Christ. God's book contains the word of life. Ingon na Biblia sa Isaiah chapter 1 verse 18, naging sa dito, come, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Bisag unsa kay itong mangimo sala, susama kay itom, sa kangit-ngit, ngit-ngit pa sa alkitran, apan kumuduol ta sa Ginoo, pasayloon ta sa atong mga sala. Bisan pag ang imong sala mapula, himuon niyang puti susama sa nibi. Glory to God. In the Old Testament, the term used for the Word of God is RDI, plural, testimonies. Mingon gani Biblia, testimonies, Word of God. Precept, statutes, commandments, judgments, law, word, truth, doctrine, instructions, counsel, reproof, sayings. Naghisgo na sa pulong sa Dios sa Old Testament. Sa New Testament, the term used for the Word of God is Word of God, Gospel, mayang balita, commandments, scriptures, inspiration of God, doctrine, etc., and so forth. Now, the Word of God, spoken in faith, in Jesus' mighty name, has awesome power to overcome seemingly insurmountable obstacles. In other words, ang Word of God is giving us the mighty power when we only spoke by faith. Ang Word of God ay pwede na ito isulti, pinagispag to. Kung imong isulti,
ang Biblia, ang unsay na butang sa Biblia, by faith, mahimo ni. Remember when Mary, when he got pregnant, sa diya nga nabuntis si Mary, nibisita siya kang Elizabeth. Unsay gingon ni Elizabeth, uy, nabuntis ka, 6 months. Ano, buntis siya 6 months, ingon siya kang Elizabeth, kang Mary, nabuntis pod ka. Unsay ingon ni Maria, be it unto me according to thy word. Ingon siya, gidawat na ko na, sumala sa imong gisulti. In other words, when we speak forth the word of God, dunay power. Amen. You can even speak to the devil, devil out! In Jesus' mighty name. Ang devil, magkarakara. Hindi mo katapat, magkarakara. Don't you know that there are problems in biblical illiteracy? Naibalo pa ninyo nga doon ay problema sa unsa nang biblical illiteracy? Kanabitang, wa gyud kabangkaan kan sa Biblia. Wa may abri-abri. Kristohanon pero wa gyud abri-abri sa Biblia. Doon ay problema sa biblical illiteracy. Dokaris. The growing problem in biblical illiteracy is literary. Not just by those in the world or unsaved people. Dili problema lamang sa kalibutan o katong mga taong wala manawas. Letter B. But also, it is the problem of the church. Shocking. Naadya illiteracy sa church. Nga naman, tungod ang atong mga kaigsuan na diri sa simbahan, way abri-abri Biblia. Way daladalag Biblia. Gusto sa Ginoo mo abri ta Biblia. Dili lamang sa simbahan, kundi sa atong panimalay. Mangutanat ko, how many verses have you read during this week? We better read newspapers, books, rather than reading the Bible. Amen. Amen lagi. So gamay ra tang nibalaan. Dili ta makakot sa Biblia. Wa ta ni memorize. Gapon ingon pa ni Sister Adel. Memorize gud ni pastor sa amin, oh. Dili memorize. Na master na lang nako sa sigig basa. Na master na lang. Unsay pangutana, abrihin dito. Na master na lang ka sigig basa. Hastas ka 100 kabuk gibasa ang bersikulo. Amen. Because I believe that the Bible has power. Because knowledge is power. Bitaw. Ang kaalam gahom. Even in the church, listen, there is what we call biblical illiteracy. People revere the Bible. Meaning people respect the Bible. Yes. But, by and large, they don't read it. Girespetuhan dia. Ayok. Mabulingan. Pero wala lagi yabrihe. Namilit na lang sulod. Namilit. Hoy, namilit. Ini mo katapat, namilit. And because they don't read it, they have become people of biblical illiterates. Kinsa nagsulti? Si George Gallup and Jim Castelli. Bala mo na unsay word nga illiterate? Wala katagbo og sabi ng abakada. Dakong tamparus sa mga Kristohanon sa church. May na lang nga nag-attend Bible study. Amen? I thank the Lord for Captain Tansio Tiongco, asawa ni Sister Jojo. Anak niya si Kapitana, may inyong tawag kay kay Inday. Pakitindog si Inday bit. Inday, tindog na Inday. Kapitana, may tawag sa young people. Amen. Palakpakan na itong Ginoo, please. I tell you the truth. Please listen. Dito mi, duha na mi ka Sabado dito. Nadtong primerong Sabado, mi adto mi, siguro ni kaling isa ra ka bersikulo na basa ni Kap. Kaya nga pertanda ka na bisita. Pero nadtong Sabado, paminaw mo, answered prayer. Sa pagsugod na mo,
Sugo na, sung leader na mo, Sister Adelman. Tabang itaw mo nga na makasista unta ba nag-pray gyud ko nga na makasista kay walay makaduyog kang Sister Adel. Gwapo ra bagtingog Sister Adel. Pagsugod na mo to God be the glory. Nilingkod si Kap. Wa gyud siya motindog. Hantod alas 6. Gikan sa alas 4, alas 6, 2 hours. Ang mga atindi uban gusto na mo basahin ako. Sorry lang, di ta mo pabasahon. Sikap permi ako pabasahon. Sikap ko yung nag-read. Gikan sa pagsugod ng bersikulo. Hantod sa katapos, siya ko yung nagbasa. Woo! Glory to God. I am still praying. Nga sila ng duwan ni Sister Jojo. Musimba diri sa church. Ang kapitan sa Pampanga Barangay. Amen? Are you praying? Please help us pray. Diba you are proud to have one of our captains dire sa barangay nakalingkod sa church. As I told you, gusto na ako si Pacquiao magwali dire. Pagwali ni Pacquiao dire, mga baryo captain, akong ibay itong dire. Kaya naman, aron madala silang mga sakop. Amen ba? Amen? You help me pray, please. Palapakan na ito ang mga Tiongko family, please. Consider these results from various surveys. Consider these results from various surveys. How bad is it? Literally, fewer than half of all adults sa church can name the 4 Gospels. Mga tana ka, pilakabok 4 Gospel. O 4, pilakabok 4 Gospel, di 4. Wala mamimingon nga, kinsa ang 4 Gospel? How many 4 Gospels? 4. B. Many professing Christians cannot identify more than 2 or 3 of the disciples. Kinsa man disipulo ni Kristo be? Ang uban one said, si Jesus, di ba si disciple? Kinsa man be? Ang ilado niya, Pedro man gyud. Kinsa pa ilain? Abita, only few. Only few. C. 60% of Americans cannot name even 5 of the 10 commandments. Kaysa nakamemorize na 10 commandments ba? O, pataas ka mo, 10. Wala lagi. Kaya di naman po mo patindogon dere. Ili. Remember, first 5 sa 10 commandments, alang sa Ginoo. And the next 5, 6 to 10, alang sa isig katao. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? That's 10 commandments. Alang sa Diyos, 1 to 5, 6 to 10, alang sa atong isikitaw. Maayos ang Ginoo no. Kinsa nagsulat sa 10 commandments? Dili si Moses, oy, dili. Ang Diyos mo nagkulit, giwilding. Because, pila ka adlaw? 40 ka adlaw. Ayan, uli si Moses. Ang Biblia, kinsa nagsulat? Ang mga apostoles. Ang 10 commandments, kinsa nagtagik? Ang Diyos. Gitawag na siya 2 tablets of stone. Mao tong gidala na ni Moses pag naog niya gikan dito sa Mount Sinai, apan iyang gibundak kay nasuko siya sa mga tao kay nagsayaw-sayaw sa Dios-Dios. Mo dili dapat ta magsimbag Dios-Dios. Kay dili man na tinuod nga Dios. O balay-balay, tinuod nga balay. Tao-tao, tinuod nga tao. Dios-Dios, di ko tinuod nga Dios. 82% of Americans believe God helps those who help themselves, but they do not know where to find in the Bible. Nayusan nakapangutana gahapon. Pastor, asa ganinang bersikulo nga asa man ang Ginoo sa wa pa mahimong kalibutan? Ha? Asa ang Dios sa wa pa mabuhat ng kalibutan? Yung nako nana siya. Kay siya may naghimog langit ug yuta, dili ingnon nga wala siya napuyo sa langit. Ang balay sa Dios tuwa sa langit. Naa na to'y ang balay. Unya iyang gihimo ang mga planeta mo na gitawag langit. Hoy, langit. Pero naa na dito'y ang balay. Gihimo niyang langit. Hoy, labot yang balay katuwa naman dito. Amen. O gihimo niyang langit ug yuta. Amen.
Akong giinandahin si Brad. Brad, ang importante dili na. Ang importante mahibalaan natong kaluwasan sa tao asa tapadulong. Amen ba? The purpose of the Bible is your salvation. Asa ka padulong? Kalayo. Langit. Pangitaan. Asa sa Biblia makita. Atin lang mo Bible study aron mahibalaan ninyo. Aron makasure mo. 12% of adults believe that Joan of Arc was Noah's wife. Joan of Arc. A survey of graduating high school seniors revealed that over 50% thought that Sodom and Gomorrah were husband and wife. Batil ang siguro sila ba? Kana si Sodom, kay Sodom man, babae na, muna asawa. Si Gomorrah mo yung bana. Grabe, no? A considerable number of respondents to one poll indicated that in Matthew chapter 5, which is the Sermon on the Mount, was preached by Billy Graham. Kasi nagwali sa Sermon on the Mount, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Kasi man, si Evangelist Billy Graham. Kasi nagsulti si George Barna. Nagyan siya, increasingly, America is biblically illiterate. Wag. Now, there is a poison of biblical illiteracy. Masama ng poison. Makahilo. Imo ni katapad, makahilo. Pag dili ka kay balus Biblia, mahiluhan ka. Kuya, no? Kuya, makahilo. Bitaw. Mamorag na ingon mo. Unsas pastor nagsulti makahilo din na Biblia. Biblical illiteracy is like a poison, wearing havoc, which is giving general destruction, devastation, and disorder. Nga naman himong poison? Nga naman, muhatag o kadaot, muhatag o unsa disorder sa imong kinabuhi, sa matag tao, sa church, o sa komunidad. Naon sa mana, nga mahimon siyang makahilo. Its effect on individual is, Yara, God's people have always been destroyed for the lack of knowledge. Bisag kinsa naman, driver ka sakyanan, wag ani kabalog, asang lubang, balo mo sa lubang, clutch. Asa dapat ang brake? Kanya, ang gitumban, gasolinador, lupad, poison. Tama ba dito? Dapat kabalog yun. Niya diri ang clutch, di ba, lib? Na diri ang brakes, tunga, naapod diri ang dapat memorize nimo. Kay base niya pagpadagan nimo kusog, sunod nimo nga ang accelerator, brake imo na tumban, timbalintong. Pareho po sa Bible. What is the effect in every individual? Iyo pa diri. My people were destroyed by the lack of knowledge. Hosea 4:6. Where there is lack of God's word, the people faint. Kung walay pulong sa Ginoo nga dili masabtan, labi na kung dili tagatin ng Bible study, sa wali lang, kaya di man kaka-question, madugay mangluspad ta. Luspad ka, wa na may kaon. Kita niyo yung taong may kaon, luspad. Unsa man ay pulong sa Ginoo, unsa man ay Biblia, pagkaon sa espirituhan o kinabuhi. Ang atong kinabuhi, listen to me folks, ang atong kinabuhi, gitawag og templo sa Dios. We are the temple of God. God is residing in your body. Amen. Templo sa Dios. Glory to God. Templo din sa Dios. Niya din siya nagpuyo. Ini kamatay, ani, kinaman siya nagpuyo. Maghulat na lang ni pagkabanhaw. Hoy, kaya kung walay Holy Spirit sa imo kinabuhi, ini kamatay nimo, dili ka mabanhaw. Kano sa kabanhawa, sa panahon na sa hukom, katapos ang hukom, kawa may Holy Spirit sa imo kinabuhi. Mo nang bantayan nato ang atong kinabuhi, nga dili mo lupad ang Holy Spirit atong kinabuhi. Kaya nga naman, ini kamatay nato, mabanhaw tagyapon tungod sa gahom sa Holy Spirit.
Kinsay nagbanaw kang Kristo, Romans chapter 8, verse 14, verse 12, kinsay nagbanaw kang Kristo, ang Espiritu sa Diyos nga Amahan nga naa kang Kristo. In other words, if the Spirit of God is in us, we are assured that when we come to death, God is going to resurrect us in His second coming. Amen? Amen. The effect on each individual is ignorance. They make wrong choices. Muna mga tao, wala na yung Holy Spirit, hala, magpakamatay na lang kay pati problema, di na magwanta. Maghunos na lang. Ang uban, dito ras punuas kamatis. Okay lang to. Ang uban, bisang asa na, magdububog na. Maghunos na sa pagkahubog. Bir paday. Pagkahuman, magsinubagay. Presuhan ang abot. Bitaw. Pangutanon dahil dito sa presuhan. Tung ari ka di sa presuhan, iyon dahil siya. Ginalaw sa mayor nga makadto ko di. Nga si mayor amon. Gobernador amon. Konsehal amon. Barangay kapitan amon. Nga ari ka di sa presuhan, pati presuhan amon. Wrong choices. How many lives are being destroyed? How many people are stumbling through life because they do not have the light of God's Word guiding them? That's the effect on individuals. It's effect on churches. Unsa epekto sa church? Ang epekto sa church, ani? Churches language, meaning weak for lack of teachers. Mo nang atong mga kaigsunan, weak, kulang sa teacher. Naon tayo teacher sa atong CLDP na puro halos teacher. Pero pila lang ang nag-teach. Sorry to tell you that. Nag-giftings me, di ba? Kasagaran nito, teacher. Kung dili man gani, exhorter, teacher. Kung dili man gani, administrator, teacher. Pero gamay ray teacher. Amen? It's time ba nga atong ihatag ang atong mga talento sa Ginoo aron daghan manimba. Amen. Kay kung wala manudlo, utsa naman pag daghan nato dire. Wala oy. Tanawa, pila ka Bible study every week ta. We have 1 month we have 36 Bible studies. Yun din. That's true. Pangutanas Ternina kasi may sa outreach. 36. Muna itong report permi sa region. Pila'y gihandol ninyo? Pila'y gihandol ni pastor sa amin? Pila'y gihandol ninyo? Di ba sige panudlo? Aron makatudlo mo mahimo na mong teacher. Pag himo niyo teacher, doon ay mga kalag dito mang luwas. Unya pag-abot diri, malipay ta kay daghang mga bisita. Asa gikan? Sa Bible study. Unsa na lang wala ta magawas. Agoy. Mura na tag skeleton ni atong mga church diri karon. Skeleton. Unsa skeleton? Why sword? That's the effect on churches. How many churches are dying into wholesale apostasy because their members cannot discern between truth and error? Why? Unsaon nila pag-discern sa tama ug mali? Nga naman, dili taon, wala teach it. Dili pwede magsalig lang ta sa walis, pastor, kada Domingo, kay dili man mo makaingon, pastor, dali lang, pastor, mangutana ko na imong gisulti ba? Dili ko pwede, dili ta kadawaton. Dito sa Bible study. And we wanted so many teachers in our church so that we can go out or get away from poison of biblical illiteracy. Next, effect on communities. Unsa epekto sa komunidad nato? Our standard of morality are skewed. Where good is evil and evil is good. See? May nga na yung komunidad na ito, may mani. Pero kung ibase ni mo sa Biblia, mali. Unya, ang maayo, himuog dautan. Ang dautan, himuog maayo. Ang uban raba, they choose the lesser evil. Piliun nila ka ito, ni mirag arang-arang ni. Nabay arang-arang, gusto sa Ginoo nga perfecto ka tubangan niya. Amen. Usa ka pastor, amigo na ako, when I was yet working, siya ang direktor sa usa ka dakong ahensya sa gobyerno diri sa Davao. Inara ko siya, kinsa may imuhang butuhan, sir?
Yan ay dagan si Villanueva to. Idi Villanueva. Ingon din siya sa kuha, Lesser Evil na lang, Lesser Evil. Kaya balo nakakinsay Lesser Evil. That should not be. We should learn what is good and what is bad. Basis Bible. Isaiah 55:11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Akong explain. Meaning to say, kung ang word of God musaka sa inyong panimalay igsoon, daghag panalangin mo abot sa inyong balay. Kinsa naka-experience dire? Kitsa, pataas kamot. Brad Manny, tanama. See? Brad Bon. Pag musaka ang pulong sa Ginoo sa panimalay, panalangin. The word prosper. There is irresistible supernatural power in God's word. It will not return unto him empty. God's word will accomplish his desire and purposes. The word of God has heaven-backed power. Heaven-backed, gibakapan sa langit, kay tuwa ang Diyos. Ang word of God. When you speak the word of God, you are tapping into limitless power or unlimited power or infinite power. Walay sukod nga gahom. Nga kung ikaw gagamit sa word of God, doon na kay gahom nga gikan sa langit. It's not the power of Satan. It is a heavenly power. God's power. Amen. Ako ba naman, naidaghan, mahadlok ba? Mahadlok sa daotang espiritu, ayaw kadlok. You are a child of God. You are a child of God. You are a child of God. You are not a child of the devil. You have power more than the devil. Because according to the Bible, Satan is like lightning pulling from heaven. Ang Satanas susama sa kilat nga nahulog gikan sa langit. Ingon din sa verse, Luke chapter 10 verse 19, ingon sa ito, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all power of the enemy, and nothing shall any means hurt you. Pulong sa Ginoo. Inigbisita na ako sa mga masakiton, unsa akong ginagamit? Bible. Why? I don't have the power. But the word of God that I read for the sick people, they have power. Palapagyan Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Jeremiah 23:28-29. Let the one who has my word speak it faithfully. It is not my word like a fire. Dili ba nga kung pulong ingon sa Dios susamas kalayo? Ang pulong sa Ginoo susamas kalayo, musunog sa dautan sa atong kinabuhi. Musunog sa dautan, batok nimo. That's the word of God. Next, and the word is like a hammer that breaks a rock in pieces. Ang pulong daw sa Ginoo susama sa martilyo. Hoy, martilyo. Mamukpok, imo katapad mamukpok. Makumawali gani midiri mga pastor ni mapukpukan mo. Antusa na lang oy kay nganong napukpukan ka kay na kay lansang sa imong ulo. Amen. Palapaking Ginoo. Ang word of God susama sa pulong sa Dios ka. Mupukpok. Hoy, usama ka. Mapukpukan ka ron. Nga na pulo tayo. Kanya mo uban mo nga usama ni pastor oy. Halos ako nalangalan isulti kay ako gyud ni. Ay ikaw gipapukpok pang ka. Pukpokon kay igsoon. Kay ang pulong sa Ginoo susama sa martilyo. Amen. Ang ipukpok po nato nga martilyo, ang word of God na ay pulo, ay puluhan. Igsoon, paminaw. Kamu na mo sa ministry. Unya giundangan ninyo inyong ministry. Hoy, listen please. As a pastor of this church, when you have ministry in the church, giundangan nimo, mura ka ng martilyong way puluhan. Hoy, walay puluhan. Nya magamit ka. Unsa ba? Ipukpok ba nang walay puluhan? Ang imong kamot mo yung sakitan. Balik sa ministry, igsoon, amen. Alapag yung Ginoo, hallelujah. Ako nalipay kung wala ako'y ministry. Kaya nga naman, mo na makapatulod na itong magamputa.
Pero walay ministry, ba nagtulog, mata lang nagsimba. Pero na ministry. Remember, muadto tag Bible study. Hoy, kung muadto kag Bible study, muadto ka lang dito kayo po ampo, dili oy. Nga naman, liugon kas kaaway, liugon. Masa kita tawag na? Liog. Wala, kisi-kisi. Nag-lead sa Bible study, gituok. Wala. Dapat pagikan nato pag sa Bible study, ato nang unsaman, ato nang gapuso na buhat sa way sa kaway ng espiritu nga naman. Dagkong iro na dito sa ilang lugar, oy, dito sa puerta kung iro, giant strongholds. Unsaon ni pagbunto ka na pagabot sa balay? Ayo, dako. Saon ni pagbunto ka na wakay pray. Mao nang usay mo ingon dito, Bible study dito, may ingon ko nga, yun na pa, naampuan na ba na? Dili pastor kay kuan manggod, gusto na nila karon. Karon wala ba ko ka-prepare? Dagko kay na mga giants diha. May nga na niya ko mantuo ko, why gigigo kasulti. Before we go to the Bible study, we've got to what? We've got to bind the power of the enemy. Unsa man, mga giant strongholds in Jesus mighty name. Akong gigapos ang baba sa dakong iro niya ng balaya, sa dakong liyon ng balaya in Jesus mighty name. Kay musulod ang pulong sa Ginoo. Amen. Yan ang sikreto. Hindi na sikreto kasi sinabi ko na sa inyo eh. Hindi pala sikreto. Ngayon ba? Secret nga. Sulti naman ako. Sorry lang ha, napukpukan diri ang uban. Sorry lang. Balik mo karong Domingo ha. Bahalag napukpukan, basta stiil lang ay lang ulo. The Word of God speaks faithfully. And all kinds of positive things will begin to happen. All kinds of obstacles and opposition will begin to be broken. 3 times Jesus spoke to Satan. Ingon siya, Satanas, nasulat na. The word nasulat na, meaning Christ is quoting the Bible. And Satan's schemes were defeated. There is a great power in the spoken word. Remember, paminaw daw mo. Mangutana mo, Pastor, si Satanas mukot po Bible? Yes. Si Satanas mukot po Biblia? Yes. Mao bitaw mingon mo, bitaw no. Kana day magwali uban, dili magwawali uban. Dili na siya Ginoo ng uban oy, dili na iyas Ginoo. Ato sa radyo, diba lantiguan ang Biblia. Ang uban maingon, pag mutuo ka o mababautismo maluwas, mo nang kinalang bautismo aron ka maluwas. Dili igsuon ang naluwas bautismohan. Dili kay bautismo appeal sa kaluwasan. Amen, amen, amen ba? Amen. Ang naluwas kang Kristo, mao'y bautismohan. Dili kay naluwas ka, wala pa ka maluwas kung di ka bautismo. Dili. Kay ang kaluwasan, ikompleto lang nimo ang imong obedience. Ano, I mean? Ang bautismo sa tubig, ikompleto lang nimo ang imong kaluwasan ni Kristo. Palapakan na ito ang Ginoo. I cannot finish my preaching this morning atong itutuloy next Sunday. Amen? Next Sunday. Amen. Tungod kay nag-apastas time, di na ako gusto nga mulapas patan like last Sunday. Sorry. Tungod kay natong giaging Domingo, doon na tayo communion. Manidog tayong tanan karong kabuntagon, please.